শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সেজে উঠেছে মথুরা বৃন্দাবন। প্রতি বছর এই দিনটি সাড়ম্বরে পালন করা হয়। এই দিনটি উদযাপন করার জন্য ভগবান কৃষ্ণের সমস্ত মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রা, ভজন, কীর্তন এবং সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয় এবং ভগবদ্গীতার মতো ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোকও পড়া হয় সারা দিন ব্যাপী। অন্যদিকে আজ দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইসকন মন্দিরগুলিতেও চলবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা। ফুলে ফুলে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে দিল্লির ইসকন মন্দির। প্রতি বছরই এই দিনটিকে ধুমধাম করে বিভিন্ন ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। সকাল থেকেই দফায় দফায় চলে অনুষ্ঠান। রাতে অভিষেক হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির। অন্যদিকে মুম্বাই ইসকনের ছবিটাও প্রায় একই রকম। ভক্ত সমাগমে জমজমাট পরিবেশ। কৃষ্ণের আরাধনা, ভক্তিগীতিতে সামিল হতে দেখা যায় সকলকে। গুজরাটের ইসকন মন্দিরেও ছবিটা একই। জন্মাষ্টমীতে কি কি কর্মসূচি রয়েছে চলুন জেনে নেওয়া যাক। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही मंगला आरती से इतने सारे भक्तों जो है भगवान श्री राधा गोविंद जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए पधारे हैं इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद। इतनी बारिश होने के बावजूद भी डिवोटीज जो है, भक्तगण जो है वो मंदिर तक पहुंचे हैं और अभी सुबह 7:30 बजे भगवान के श्रृंगार दर्शन होंगे। और आपने जैसे ऑल्टर में देखा होगा कि भगवान को आज 900 किलो के विविध प्रकार के जो फ्लावर्स है वो ऑफर किए गए। थाईलैंड से, साउथ अफ्रीका से अलग अलग जगह से हमने फ्लावर्स मंगवाए हैं, जिसके अंदर ऑर्किड, डेजी, डच लोटस, ऐसे अनेक प्रकार के फ्लावर यूज करके हमने भगवान के घर को सजाया है। साथ ही साथ शाम को 6 बजे के बाद हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो नृत्य करेंगे, वो भगवदगीता के श्लोकों पर अध्ययन करेंगे। और साथ में हमने मंदिर में जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए भगवदगीता के ऊपर हमने छोटा सा थिएटर बनाया है, जिसके अंदर वो 15 से 20 मिनट तक लोग जो है भगवदगीता के उपदेश को सुन सकते हैं। और साथ ही साथ पूरे दिन अभी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक अखंड हरे कृष्ण कीर्तन चलेगा। और साथ साथ भगवान को रात को जो अभिषेक होगा, महाअभिषेक होगा, उसके बाद भगवान को 600 प्रकार से भी ज्यादा वानगियां जो है वो भगवान को ऑफर की जाएगी, जिसके अंदर मैक्सिकन, थाई, चाइनीज वगैरह इत्यादि जो भी हमारे भक्तों ने ही बनाया हुआ है। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মোৎসব পালিত হয় শ্রীকৃষ্ণের। ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসব ধুমধাম করে পালিত হয়। সেই ছবি দেখা গেল সোমবার। অন্যান্য আরও খবরের জন্য দেখতে থাকুন ইন্ডিয়া নিউজ বাংলা।